जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे स्वागत कर आज क्लास को जो मैंने न कर चैनल को सब्सक्राइब करने आम यह पूर्वर इतिहास संपर्कित थ्योरी क्लास कर सारे जदि जो मैंने थ्योरी क्लास करना इतिहास संपर्कित क्लास को जाई करने डेस्क्रिप्शन लिंक अच्छी एवं आमर बड़पण क्लास सरला जो मैंने क्लास करना से बड़पण क्लास को करने। तो आज आम आलोचना करवा इतिहास जो संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न अच्छी जार मूल्य 1 नंबर से संपर्क में गोटे वाक्य उत्तर देवा जो प्रश्नर तो से संपर्क आज आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न अच्छी संसार में साधारणतः केते प्रकार मनुष्य दृष्टिगोचर हुअन्ति। तो आम कहीपर संसार में 2 श्रेणी मनुष्य दृष्टिगोचर हुअन्ति। आम जिते बड़े इतिहास अध्ययन करते इतिहास प्रबंध को आलोचना करते से समय भल भाव में आम बुझीचे जदि क्लास करना जाए क्लास करनी सेटा थे बुझीगले आउ उत्तर मन को आपे आपे आसीज तेणु थ्योरी क्लास प्रथम बुझंतु। आउ परवर्ती प्रश्न अच्छी तो प्रथम प्रश्नर उत्तर हे जे केते श्रेणी मनुष्य दुष्ट हुअन्ति। एई संसार में साधारणतः 2 श्रेणी मनुष्य दृष्टिगोचर हुअन्ति। क्यों श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु को दर्शन करती जो कही आम आलोचना कर समय प्रथम श्रेणी मनुष्य बा 1 श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती जो मनुष्य को 2 भाग विभक्त होती। प्रथम भागर मनुष्य यही पृथ्वी थी नाना वस्तु को दर्शन करती। क्यों श्रेणी मनुष्य ठारे पृथ्वीर कौन वस्तु तथ्य निरूपण प्रयास देखा जाए ना। तो ये 2 श्रेणी मनुष्य मध्य जो प्रथम श्रेणी मनुष्य अच्छा से मनुष्य मान प्रथम श्रेणी मनुष्य मान पृथ्वीर कौन वस्तु तत्व निरूपण प्रयास देखा जाए ना। क्यों श्रेणी मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील। तो यार उत्तर हे जो द्वितीय श्रेणी अपर श्रेणी मनुष्य साधारणतः सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील। तो जो 2 प्रकार मनुष्य थे प्रथम श्रेणी मनुष्य मैंने कौन प्रकार वस्तुर तत्व निरूपण करते किंतु द्वितीय श्रेणी मनुष्य मैंने से सूक्ष्म दृष्टि संपन्न थे चिंताशील थे। क्यों श्रेणी मनुष्य लोक द्वारा पृथ्वी नानाविध उन्नति संसाधित होती। तो आम कहते जो द्वितीय श्रेणी मनुष्य जो अपर श्रेणी मनुष्य जो सूक्ष्म दृष्टि संपन्न बा चिंताशील थे से द्वारा लोक द्वारा पृथ्वी नानाविध उन्नति संसाधित होती। अर्थात अपर श्रेणी लोक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित होती बा द्वितीय श्रेणी मनुष्य मान द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति साधन होती। परवर्ती प्रश्न चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कहार विशेष लक्षण। तो जो चिंताशीलता एवं सूक्ष्म दृष्टि संपन्न बोले जो अच्छी तो यह कहार एक लक्षण बोली कहुई तत्व निरूपण प्रयास करने कहार लक्षण बोली कहुई। तो मनुष्य तो चिंताशीलता और सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास मनुष्यर विशेष लक्षण। मनुष्य को जीव मान मध्य श्रेष्ठ जीव बोली कहुए तांकर जो चिंताशीलता अच्छी चिंता करिवार क्षमता अच्छी से चिंताशीलता बोली कहुए। आउ जदि मनुष्य टे होइकि से चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कर पारु नहीं ताकू मनुष्य बोली गणाजीव नहीं। तेणु से चिंताशीलता ही बा तत्व निरूपण प्रयास ही गोटे मनुष्य लक्षण बोली आम कहीपर। मानव समाज वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति क्या प्रभाव में संसाधित होची। तो ये मानव समाज वैषयिक माने टेक्नोलोजी एवं जो धर्म आध्यात्मिक कथा उन्नति क्या प्रभाव में संसाधित होची। यार उत्तर हे जे चिंताशीलता जो सूक्ष्म दृष्टि संपन्न व्यक्ति अच्छा से मानव समाज वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति प्रभाव से द्वारा संसाधित होची बोली आम कहीपर। तो चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रभाव में मानव समाज वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति संसाधित होची। मनुष्य कहार प्रतिकृति तो आगे कही जो क्लास कला समय मनुष्य कहार प्रतिकृति मनुष्य साधारणतः अनंत देवंकर प्रतिकृति प्रत्येक मनुष्यर हृदय भगवान वास करें। तो मनुष्य होती अनंत देवंकर प्रतिकृति। प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन किपरि प्रकृति तो मनुष्यर परिवर्तन माने मनुष्यर मन होची
ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସଦାବେଳେ କ୍ରିୟା ମାନେ ନିତ୍ୟ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ କାହାର ନିତ୍ୟ ଯୁଗ ହୋଇଥାଏ? ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ନିତ୍ୟ ଯୁଗ ହୋଇଥାଏ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ମନର ନିତ୍ୟ ଯୁଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ମନର ନିତ୍ୟ ଯୁଗ ହୋଇଥାଏ। ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ କାହାର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ତ ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଅନନ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯିବା। କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ? କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ତାର ମଣିଷ ଜୀବନ କିଛି ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅପୋଜିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ କାହାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ଜୀବ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତ କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ? ସେହି ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଅତୀତ କଥା ଭାବିବାନି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସମସ୍ତ କାହାର ସନ୍ତାନ? ତ ଯାହା ବି କିଛି ନୟନ ଗୋଚର ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା କିଛି ନୟନ ଗୋଚର ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କାହାର ସନ୍ତାନ? ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। କାହାର ସନ୍ତାନ? ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମ ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ପାଦ ମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପାଦ ମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଖିବା? ନରକଙ୍କାଳ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି କ'ଣ ପତିତ ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃଦକମ୍ପ ହୁଏ? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃଦକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ହୃଦକମ୍ପ ହେବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରାଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରାଣ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ଭାବରେ ବିନାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସର କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ତ ଏଠାରେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବର ସୃଷ୍ଟି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି, ତ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ ମାନବ ଉନ୍ନତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ
ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ সকল ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ହୋଇଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ সকল ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।